أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى آد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Start from ayat number 65. This story began at the page of Surah Araf, ayat number 65. कौम आद की कहानी. कौम आद के बारे में जो कुरान से पहले जितना भी रिटन स्क्रिप्चर था, तौरात और इंजील और किसी और किताबों की सहीफों की सूरत में, तो उसमें कहीं भी उनका जिक्र नहीं मिलता. सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में, अहदनामा कदीम में निफेलियम्स के बारे में पता चलता है कि वो ऐसे ह्यूमन बींग्स थे जो बहुत टॉल थे, बहुत ह्यूज थे, लाइक जायंट्स. और इमाम कुर्तुबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत किया है कि हिस्टोरियन है वो, तो वो कहते हैं कि उनके कद जो थे वो तकरीबन थे ऑलमोस्ट 500 लंबा ज़िरा का, जो उनका लंबा बंदा होता था. और 500 ज़िरा, जो एक ज़िरा है वो उसको काउंट करते हैं, वो जो काउंटिंग का जैसे फीट का म्यार होता है, ऑलमोस्ट 1.5 फीट. तो 500 फीट अगर हम इसको करते हैं, और जो उनका सबसे छोटे कद का बंदा होता था, जैसे उनमें शॉर्ट है, तो वो 300 ज़िरा जितना, तो 300 फीट उनका छोटा बंदा होता था ऑलमोस्ट, और 500 फीट का उनका लंबा बंदा होता था. तो इतने टॉल और इतने ह्यूज लोग थे. पहली दफ़ा 1930 में ये इनका जो इलाका बनता है ना, यमन और ओमान साइड पे, ये सहराए अहकाफ में, एक यूके का हिस्टोरियन या कह लें आप रिसर्चर ट्रैवल कर रहा था, तो उसने इरम शहर को दरियाफ्त किया फर्स्ट टाइम. फिर बहुत से दुनिया में बहुत से लोग उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे. देन खलाई पिक्चर जो है, जो खला से ली गई तस्वीर है, तो उसमें इस शहर के आसार दरियाफ्त हुए सबसे पहले, और तस्दीक हुई कि हाँ ही वॉज राइट. और फिर खुदाई करके ये लोग ये दरियाफ्त किए गए. तो इनका जिक्र सूरह फजर में आप पढ़ें, और भी कुरान में कई जगह पर आया है, लेकिन हम इस स्टोरी को यहीं पर कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह. तो कौम आद, कौम समूद, कौम नू, कौम शुएब यानी मदियन वाले, तो इनके जो भी ये कौमें अल्लाह ताला की पनिशमेंट का शिकार हुई, उनकी स्टोरीज हैं कुरान में मुख्तलिफ जगह पे. लेकिन सूरह आराफ ख़ास तौर पे बिलीव, मतलब मेरा तो बिलीव यही है कि ये अय्याम अल्लाह की बेहतरीन, यहाँ पर जितनी भी डिस्ट्रॉयड नेशंस हैं उनकी स्टोरीज बताई गई हैं. सो हम इसी में से करेंगे, बिकॉज इट्स अ सूरा ऑफ स्टोरीज. अच्छा, ये इनमें से अच्छा, ये तो इनके कद हो गए, और इनकी एवरेज एज 1000 साल थी. 1000 साल तक हम देखें, ह्यूमन साइकोलॉजी देखें, हमारी एवरेज एज 60 साल है, लेकिन हमें लगता है हम हमेशा से इस प्लेनेट पर रहते आए हैं और शायद हमेशा रहेंगे. 60 साल की एज कंपेयर टू जिंदगी 1000 साल, हम कितने गुना कर लेते हैं. ऑन द जनरल बात कर रही हूँ कि हम कत्ल भी कर रहे हैं, हम झूठ भी बोल रहे हैं, हम धोखे भी दे रहे हैं, हम रिश्वत भी ले रहे हैं, मतलब हर गुनाह कर रहे हैं, हक भी मार रहे हैं लोगों का, सूद भी खा रहे हैं. जस्ट 60 ईयर्स के बाद चले जाना है फिर भी. और जिन लोगों की साइकोलॉजी में 1000 साल फीड होंगे, सोचें फिर तो उन्होंने ये करना था. आप ह्यूमन साइकोलॉजी देखें ना, कि हमारी एवरेज एज कितनी कम है, उसके बावजूद हम कितनी दीदा दिलेरी से और कितनी बेखौफी से गुनाह में पड़ जाते हैं. अच्छा हज कर लेंगे, अच्छा तौबा कर लेंगे, इस उम्मीद पर गुनाह करते चले जाते हैं, अल्लाह से दूरी इख्तियार किए रखते हैं. तो जिनकी 1000 साल उम्र होगी और 600 फुट और 500 फुट कद होंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि वो हमसे बहुत ज्यादा दलेर होंगे गुनाहों पर. उनको तो लगता होगा कि हमने तो मरना ही नहीं है,
آپ جب 1000 سال تک زندہ رہیں گے تو پھر موت کا تصور بہت کم لوگوں کو آئے گا، بہت کم لوگوں کو آئے گا، اور جن لوگوں کو آئے گا بہت کم آئے گا۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کے بعد جب دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد نے رہائش اختیار کی دنیا کے مختلف حصوں میں، تو ان میں سام جو ان کے اولاد میں سے تھے، بیٹے تھے علیہ السلام، وہ جزیرہ عرب میں قیام پذیر ہوئے۔ دے چوز ڈفرینٹ پارٹس فرام دا ورلڈ، انہوں نے مختلف حصوں میں رہنے کی۔ ان کا بیٹا ہے جن کا نام تھا عاد۔ یہ 13 قبیلوں کی صورت میں، پھر ان کے ظاہر ہے آگے بیٹے ہوئے ہوں گے، پھر ان میں سے قبیلے بنے ہوں گے لائک بنی اسرائیل۔ تو یہ 13 قبیلوں کی صورت میں جزیرہ عرب میں آج کل جو علاقہ یمن اور عمان کے پاس ہے نا، وہاں پر تقریباً 25 لاکھ مربع میل کا علاقہ، اسکوائر فٹ کا علاقہ، یہ سارا حضر موت، یمن، عمان، یہ صحرائے احقاف ہے، صحرا ہے۔ یہ بالکل صحرا تھا، یہاں پانی اور نخلستان نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے جن کو قد اتنے دیے گئے ہوں گے تو ظاہر بات ہے ان کی ایبلٹیز بھی بہت زیادہ ہوں گی، وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر کہیں زیادہ اسٹرانگ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ کھجور کے تنے سے پتوں سے پکڑ کر اس کو تنے کو ایسے اکھاڑ لیا کرتے تھے جڑوں سمیت ہاتھ سے۔ نو ڈاؤٹ جس کا اتنا بڑا قد ہوگا تو وہ ایسے ہی کرے گا۔ تو یہ ٹیکنالوجی میں دے آر ویری ایڈوانس، ٹیکنالوجی میں بھی یہ بہت زیادہ ایڈوانس تھے۔ اور ان کا جو گناہ تھا، جو سن تھا، وہ شرک تھا۔ انہی آیات میں، سورہ اعراف کی آیات میں، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ ان میں مبعوث ہوئے، انہی کے فرد تھے۔ تو انہوں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ اللہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو دیور سیڈ کہ ہم 1500 سال سے جس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے 1500 سال بعد کا واقعہ ہے، قوم عاد کا تباہ ہونا۔ 1500 سال تو انہوں نے صحرائے احقاف میں یہ آباد رہے، 1500 سال کی سویلائزیشن کو اللہ تعالیٰ نے ڈسٹرائے کیا اس کے بعد۔ یہ تقریباً بنتا ہے 2000 بیفور کرائسٹ، یہ ایرا بنتا ہے آلموسٹ، جو ہسٹورین کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ان کے آثار اور آرکیولوجسٹ نے دیکھے ہوں گے وہاں کی مٹی کو، تو دین دے اینالائز، اور انہوں نے وہ اندازے قائم کیے۔ سو یہ موسٹ سویلائزڈ لوگ تھے۔ ان کی سورہ فجر میں بتا رہی تھی، ارم ذات العماد، یہاں کا مشہور شہر تھا سویلائزیشن میں، ارم شہر تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذات العماد، جیسے ذل عید کہتے ہیں ہاتھوں والا، زی کا ورڈ ہوتا ہے جیسے زی شان کہتے ہیں ہم، شان والا، والے کے لیے یوز ہوتا ہے قرآن پاک میں، عربی میں۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذات العماد، یہ ستونوں والے مشہور تھے۔ دے دے بلڈ ہیوج بلڈنگس، بہت بڑے بڑے ستونوں والی انہوں نے بلڈنگ بنائی۔ آپ کبھی گریک دیکھیں نا، کوئی مووی ہو جس میں دکھایا گیا ہو یونانی فلمیں، اور وہاں پر ان کی اسمبلیاں اور ان کے ہال، تو دیکھیں بڑے بڑے ستون آپ کو نظر آئیں گے۔ آج بھی اٹلی میں تو یہ جو میسوپوٹیمین پینسولا ہے، وہاں پر اسی طرح کی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ تو انسانوں کے قد بڑے تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے تعمیر کے فن میں یہ بہت ماہر تھے، جس کی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ ان کی جو ٹیکنالوجی تھی، ان کی ساری وہ جو تھی، وہ انہیں گھروں کے متعلق ہے کہ وہ ایسے ستونوں والے گھروں میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے نوازا، تو ان کے اندر پھر وہ ایروگینٹ پیدا ہو گئی، وہی شیطانی صرف جو پہلی سٹوری سے چلی آ رہی ہے، جو شیطان انسان کے اندر پیدا کرتا ہے کہ بولے آسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو، 1000 سال کی عمر ہو، 600 فیٹ آپ کا قد ہو، اور ٹیکنالوجی میں آپ دنیا میں سب سے سپیریئر ہوں۔ آپ نے، وہ میں بتا رہی تھی کہ انہوں نے عرب کا علاقہ چنا، اور یہ صحرا تھا احقاف کا، لیکن اس علاقے کو انہوں نے گرین کر دیا، لش گرین کر دیا۔ کھجوروں کے باغات تھے ان کے پاس، اور ان کی کھیتیاں تھیں، اور ان کے پاس نظام تھا پانی کا۔ اب کھیتی کو لگانے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، اور صحرا میں پانی لانا مطلب بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ، کیونکہ نیچے پانی نہیں ہوتا، آپ کو لانا پڑتا ہے۔ تو ہود علیہ السلام ان میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اور وہ ان کو شرک کے خلاف بتاتے رہے کہ ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ آلموسٹ کہتے ہیں کہ 50 سال
या 500 साल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो उनमें जितनी तबलीग की हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने, तो उसमें एक कबीला ईमान लाया। 13 कबीले थे, उनमें से एक कबीला ईमान लाया। बाकी उनका मजाक ही उड़ाते रहे और कहते रहे कि हूद ये कमज़ोर लोग। अच्छा, यहाँ पर जो उस कौम के इक़्तिदार वाले लोग थे, जो उस कौम के मशहूर लोग थे, जो उस कौम के यूँ कहें कि सुपीरियर लोग, अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मुखालफत की। फिर ऐसा हुआ कि इन पर पहले कहत पड़ा, इनके जानवर मवेशी मरने लगे, फसलें सूख गईं, खाने को कुछ ना रहा। तो ये लोग अच्छी चीज़ें छोड़ के अब जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, छिपकलियाँ, गो, ये इस तरह की चीज़ें खाने लग गए। फिर जब अज़ाब का फैसला हुआ और ये बार-बार दलेरी से कहते रहे, दे आर डिमांडिंग फॉर पनिशमेंट, हो तुम सच्चे हो तो अज़ाब ले आओ, हमारे ऊपर अज़ाब ले आओ। जिस अज़ाब की जिससे हमें वार्न कर रहे हो कि हम ये रिचुअल करते हैं तो इस वजह से अल्लाह नाराज़ हो सकता है, हमारे ये कस्टम्स हैं, हमारा ये कल्चर है जिसमें हम इतने खुदाओं को पूजते हैं, हम उसके सामने रक्स करते हैं, हम ये परफॉर्मेंस करते हैं और तुम्हें इन सब चीज़ों से इख्तलाफ है और तुम कहते हो इसकी वजह से अल्लाह इतना नाराज़ होगा कि हमें तबाह कर देगा, हमें मौत आ जाएगी। तो ठीक है, अज़ाब ले आओ। तो फिर इन पर पहले कहत पड़ा, फिर क्या हुआ कि फिर कहत के दिनों के बाद अचानक से बादल आया। सहरा में बादल का मतलब ज़िंदगी होता है। तो दे सेलिब्रेटेड कि ओहो! स्या बादल आ गया, अब तो बिल्कुल बारिश होगी और पानी और कहत का जो सिस्टम बना हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और पानी आ जाएगा। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त हिजरत फरमाई, वहाँ से चले गए, क्योंकि आपको पता चल गया था अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग मिल चुकी थी कि अब अज़ाब आने वाला है, आप यहाँ से हिजरत फरमा जाए। तो फिर बादल जिसको ये सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर कुछ अरसे तक 1-2 दिनों के बाद फिर वो शदीद हवा, तूफ़ानी हवा, आंधी की सूरत में आने लग गई। फिर वो कहते हैं कि 7 रातें और 8 दिन कुरान पाक में है। वो नहूसत के दिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है एक और जगह कि वो नहूसत के 7 रातें और 8 दिन थे जो इन पर मुस्तकिल वो आंधी चली, जिसमें वो कहते हैं इतनी तेज़ उसकी स्पीड थी कि इनके भेजे जब इंसान को वो हिट करती थी, तो जैसे किसी ग्राइंडर में पीसा जाता है ना, तो इनके भेजे मुँह के ऊपर और इधर-उधर बिखरे हुए इंसान और बिल्कुल पार्ट्स में, पार्टिकल्स में, पार्ट्स बड़ा लफ्ज़ है, पार्टिकल्स में करके इनको ख़त्म कर दिया अल्लाह ताला ने। और फिर वो ऐसे उजड़े कि फिर जैसे कभी बसे ही ना थे। हाँ, अल्लाह की पनाह है ऐसे तकलीफ़ों से। सो दे आर कौम आद। तो कहीं भी नहीं है, कुरान ने पहली बार इनका तज़किरा किया। वो मैंने कहा ना, तौरात में जस्ट नेफिलियम्स के नाम से इनका तज़किरा मिलता है, जो हिस्टोरियंस हैं और जो तहकीक करने वाले हैं, उन्होंने रिसर्च की। लेकिन कुरान ने पहली बार इनका तज़किरा किया और बताया कि ये लोग कौम आद यहाँ मौजूद थे और ऐसे घर बनाया करते थे और उनकी बिल्डिंग जो टेक्नोलॉजी है या इंजीनियरिंग है उसकी कुरान पाक में तारीफ की गई कि हमने उनको वो दिया था जो जहान वालों में से किसी को नहीं दिया था। ये अल्लाह ताला के कुरान पाक में वर्ड्स हैं गलबन इनके बारे में कि वो टेक्नोलॉजी में इतने सुपीरियर थे, उनकी एज इतनी सुपीरियर थी, उनकी सेहत, उनके कद, उनकी रिहाइश, उनकी बिल्डिंग्स, उनकी सिविलाइजेशन, वैसी सिविलाइजेशन किसी किसी इंसान ने बनाई ही नहीं, अल्लाह कहते हैं इस धरती पर, इस अर्थ पर। तो कुरान ने उनका जिक्र किया और अगर मुसलमान कुरान के मुताबिक तहकीक करते तो ये आसार और ये दरियाफ्त का सेहरा शायद उन्हीं के सर होता, लेकिन एक मैंने बताया कि यूके के आर्कियोलॉजिस्ट या रिसर्चर ने इनको 1930 में डिस्कवर किया है, इनके आसार को जहाँ ये रहते थे। तो वो जो इलाका है वो ये है अरब पेनिनसुला। So this is the story of Qaume Aad.